अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ डिफरेंट रिसोर्सेज़ के हवाले से कि आपने डिफरेंट डायग्राम्स बनानी होंगी और डिफरेंट चीज़ें उसकी आपको हेल्प के लिए कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं और कहाँ से आप उसकी गाइडेंस ले ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के लिए। ये बुक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स थर्ड एडिशन, कार्ल वेगर्स एंड जोए बेटी। इसका बिब्लियोग्राफी में इसका रेफरेंस भी मेंशन किया हुआ है और आप लोगों के साथ ये बुक भी शेयर हो जाएगी। इस बुक में आपके पास पेज 93 है, जिस पे आपको ये केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो है वो दिखाई हुई है। आप इसको रीड कर सकते हैं। ये केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी बुक से लिया गया है और इसको आपकी एफएपी की डॉक्यूमेंटेशन के टेम्पलेट में आपकी गाइडेंस के लिए हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकती है। तो आप कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स को यहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं, क्या कैसे बनानी है। तो उस आपने अपने प्रोजेक्ट के सिनेरियो के हिसाब से फिर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो हैं वो बनानी होंगी। उसके बाद फिर इसी बुक का है चैप्टर 12 है, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1024 वर्ड्स। इसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम मेंशन है। ये डाटा फ्लो डायग्राम है पेज 226 पे। ये इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम को। ये उसकी डिटेल है कि डाटा फ्लो डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो ये डाटा फ्लो डायग्राम जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में सैंपल के तौर पे दी है वो यहाँ से ही ली गई है और इसकी आप डिटेल यहाँ पर से कंसल्ट करके पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से डिसीजन टेबल के लिए डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री के लिए भी इसी बुक के चैप्टर 12 में ही ये डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्रीज़ किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये हमने डॉक्यूमेंटेशन में यहीं से ये लेके एग्ज़ाम्पल ऐड की है और अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो कि डिसीजन टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं तो आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बुक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन के तौर पे बड़ी वेल रिटन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज किया जाता है। तो ये बड़ी बहुत अच्छी बुक है रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से कंसल्टेशन के लिए। उसके बाद दूसरी बुक जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे वो है फ्लाइंग यूएमएल एंड पैटर्न्स। इस बुक से जो चीज़ आप देख सकते हैं वो है जो आपके सीक्वेंस डायग्राम हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो सीक्वेंस डायग्राम्स हम बनाते किस तरीके से हैं। तो ये एक सीक्वेंस डायग्राम का सैंपल जो है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जिसमें रजिस्टर है और सेल है और पेमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो ये एक सैंपल उसकी फ़्लो है। मेक पेमेंट की जो फंक्शनैलिटी है उसका फ़्लो कुछ इस तरीके का होगा। रजिस्टर के क्लास के ऑब्जेक्ट से सेल की क्लास के ऑब्जेक्ट में जो मेक पेमेंट का मेथड होगा उससे हम पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब ये जो सिनेरियो है इसको हमने कोड में जब कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है सीक्वेंस डायग्राम जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये हमारा डायनामिक डिज़ाइन है जो कि हम सीक्वेंस डायग्राम्स के फॉर्म में हमने शो किया हुआ है। इसको फिर हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। दो तरह के हमारे डिज़ाइन होते हैं, एक स्टैटिक डिज़ाइन होता है जो क्लास डायग्राम्स की फॉर्म में होता है और एक डायनामिक डिज़ाइन होता है जो कि ये सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में होता है। तो ये दोनों डिज़ाइन से फिर हम कोड बनाते हैं, तो ये इसको कोड में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 15 जो है ये क्लास डायग्राम का है और सीक्वेंस डायग्राम का है चैप्टर 15 और चैप्टर 16 जो है वो क्लास डायग्राम का है। तो ये दोनों चैप्टर्स इन दोनों डायग्राम्स के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम्स हैं। इसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इस तरीके से इंटरेक्शंस जो हैं वो शो कर रहे होते हैं।
تو یہ اس کو ضرور ریڈ کیجیے گا. فار ایگزامپل آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کریٹ کا میتھڈ ہے, آبجیکٹ کو آپ نے ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈسٹرائے کا میتھڈ ہے, اور اس طریقے سے آپ کراس کا سمبل یوز کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ایف کی کنڈیشن وغیرہ بھی سیکوینس ڈائیگرام میں, جیسے یہ او پی ٹی اور ایک باکس, او پی ٹی کا کی ورڈ ہے اور ایک باکس آپ لگاتے ہیں, تو اس طریقے سے آپ باکس کی فارم میں ایف کی کنڈیشنز اور ایف ایلس اگر آپ نے بنانا ہے تو آلٹ اور ایلس اس طریقے سے باکس بنا کے اگر یہ ہو تو یہ آبجیکٹ اس آبجیکٹ کو میسج بھیجے گا, اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی ایلس میں یہ اس آبجیکٹ کو یہ میسج اے آبجیکٹ اس سی آبجیکٹ کو یہ میتھڈ کال کرے گا, اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو بی آبجیکٹ کے اوپر اے آبجیکٹ یہ والا میتھڈ کال کرے گا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایف ایلس کنڈیشنز اور لوپس اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لوپ کی یہ کنڈیشن آپ نے شو کی ہے کہ یہ اس کنڈیشن تک لوپ چلے تو یہ کام ریپیٹیڈلی ہوگا, اور یہ والا ویریبل ہے جس کے اندر گیٹ سب ٹوٹل کا رزلٹ جو ہے وہ اس میں سیو ہوگا. تو آپ یہ سیکوینس ڈائیگرام میں پورے اپنے فلو کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور پھر سیکوینس ڈائیگرام سے آپ یہ دیکھیں یہ کوڈ ہم کریٹ کرتے ہیں, تو یہ ہم ڈیزائن سے کوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے کلاس ڈائیگرام چیپٹر 16 ہے, یہاں سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں کلاس ڈائیگرام میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ ان دو ڈائیگرامس کے لیے یہ بک جو ہے وہ, اور بھی اس میں بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں, لیکن ان دو ڈائیگرامس کے لیے اسپیسیفکلی یہ بک میں آپ کو کنسلٹ کرنے کا کہوں گا, اپلائنگ یو ایم ایل اینڈ پیٹرنس اینڈ انٹروڈکشن ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن. اس کے علاوہ پھر ایک اور بک کا آپ کو میں تعارف کروا دیتا ہوں. یہ بک تیسری بک جس کا میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا وہ ہے یو ایم ایل ڈسٹلڈ تھرڈ ایڈیشن, اے بریف گائیڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آبجیکٹ ماڈلنگ لینگویج. تو یہ بھی بک جو ہے وہ ون آف دا اسٹینڈرڈ بک ہے, اور مارٹن فاؤلر اس کے آتھر ہیں. تو اس کے اندر بھی جو کلاس ڈائیگرام ہے اس کی یہ ڈائیگرام جو ہم نے آپ کو سیمپل کے طور پر ٹیمپلیٹ کے اندر دی ہے وہ یہاں سے لی گئی ہے. اس میں یہ ایک آرڈر سسٹم ہے, آن لائن آرڈر سسٹم, اس کی ایگزامپل کی کلاس ڈائیگرام جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے. تو یہاں سے آپ اس کی کلاس ڈائیگرام اور سیکوینس ڈائیگرام بھی اس بک میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سیکوینس ڈائیگرام کس طریقے سے ڈفرینٹ آبجیکٹس دوسرے آبجیکٹس کے اوپر میتھڈ کالز ہو رہی ہیں, تو یہ ایک اور سیکوینس ڈائیگرام ہے. تو یہ دو بکس جو ہیں وہ یہ وہی چیزیں جو ہم نے دوسری بک میں دیکھی تھیں کہ آبجیکٹ کی کریشن اور آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنا, یہ سارے کانسیپٹس لوپس اور ایف ایلس کنڈیشنز سیکوینس ڈائیگرامز میں ہم اس طریقے سے مینشن کرتے ہیں. تو یہ بکس جو ہیں یہ آپ کے لیے بڑی ویلیویبل آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ یہ بک بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. ای آر ڈائیگرامس کے لیے یہ بک جو ہے وہ بڑی فنڈامنٹل بک ہے. اس میں چیپٹر 3 جو ہے اس میں یونیورسٹی ڈیٹا بیس کی ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے ٹیمپلیٹ کے اندر ایڈ کی ہے. تو یہ ڈائیگرام آپ ای آر ڈائیگرامس کے لیے یہاں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ای آر ڈائیگرامز اور انہینسڈ ای آر ڈائیگرامز کے لیے جو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے یہ بیسٹ بک ہے, فنڈامنٹلز آف ڈیٹا بیس سسٹم بائی الماسری. تو یہ چند بکس ہیں جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ ڈائیگرامس کو بنانے کے لیے اور اپنا کام کرنے